তো নৌকার মধ্যে বসে কেমন লাগছে? এই যে আমরা ভালো। খালি সজলকে তোলো আর আমাদের তোলা দরকার নেই। আমাদের পাশাপাশি মন ভাই এই হাদিস চলে এই দিক টাকা এই চলছে না না मोर पकड़ धो तो मार तू धुना मोर पकड़ धुना धुना डाल धो हाल धो धुना अब उल्टा दो हां उल्टा दो धीरे हां धीरे धीरे भालो बताओ ओए चल चल अन्ना 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 चल